Good morning, kumusta man mo diha? Ako okay ra kay ko uban sa tabang sa tong Ginoo. Manghinaot ko nga okay ra tang tanan. Manginumtan ninyo og fresh juice kay makaayo kay ni sa tong kalawasan. Pag mata nako nagbuhat na lang dayon ko sa fresh juice. Akong gibuhat diha orange ug ang watermelon. Ang orange makabos ni siya sa atong immune system ug usasab ni sa source sa vitamin C. Treatment pod ni siya sa asthma ug glowing skin. Ug daghang pang-uban nga mga benefits nga makuha nato sa orange. Ang watermelon electrolytes ni siya ug water content ug daghang pa usab nga mga benefits makuha nato sa watermelon, pero mas maayo gyud unta nga kita gyud ang magtanom sa watermelon kay kung mampalit na lang ta sa gawas daghan na kayong chemicals nga ilang spray ani, so dili gihapon siya healthy. Ang among pamahaw take over diha si Kuya Aloy, siya ang nagprepare sa among pamahaw, naglawoy siya ug nagluto siya sa itlog kay gimingaw daw siya sa lawoy. Wanang kaanindot ko na imong mga anak kay sila na ay mag-prepare sa pagkaon ug maglingkod-lingkod na lang ko, maghulat ko nga tawagon nila nga mga una. Kay kini akong mga anak, anad kaini sila sa pagluto ug panglimpyo sa mga trabaho diri sa balay kay ako gyud na silang gianad. Kanunay gyud na akong gipahinumdum sa ilaha kung naa mo sa lain nga balay kinahanglan dili mo maglingkod-lingkod, mutabang gyud mo sa mga buluhaton labi na kay kamo mga bisita, muluto pud mo, dili mo maghulat nga tawagon mo sa tag-iya sa balay nga mukaon na ug dili mo maghulat nga serbihan mo sa tag-iya sa balay. Kamo mismo mulihok mo aron ganahan ang inyong gipuy-an ug dili kamo mahisawayan. Mao ni akong mga anak, ginahandom gyud ni sila sa mga balay nga ilang ginabisitahan. Walay SMR ang ako ang video karon, walay mga busis kay lain kayo paminawon kay naa nagistoryahay manggud mi diha tapos nagkaputol-putol among istorya ug dili masabtan. Mao nang nag-decide na lang ko nga ako na lang siyang tanggalan sa sounds. Ang ako ana lang voice over ang inyong mapaminawan ani nga video. Niuli po di ay si Jubilin kay gimingaw daw siya namo, mao nang nabibo kayo mi diri sa balay. Unya ng grocery ang mga bata, mao na akong giplastar ang ilang gipalit nga gulay ug prutas ug napoy isda ug manok nga ilang gipalit. Nag-arrange na lang sad ko diha sa ref kay naglibog ko kung asa na ako ipamutang ng ilang gipalit kay daghan kayo silang gipalit. Mao nang nag-ingon ko nila nga dapat gamay ra inyong gipalit, wala ninyo dagahana kay wala tay mabutangan kay gamay kayo atong ref tapos tanga ka ng ay, unsa man ni akong gigutom na siguro ko, di na ako kalitok. Kanang gamay ra unta ba nga tungo para sa amo Ako na lang sa gihugasan diha ang isda kay nag-decide ko mo akong lutuon, butangan nako sa mushroom. Gipaspasan na nako diha akong liho kay gigutom nako kay hapit na murag hapit na diha alas 8. Unya Friday man na siya, mosimba pa sila Kuya Ryan, man gi-arrange na lang sa nako diha ang manok og ako na lang sa gitimplahan ang isda kay ako sa siyang pretohon. Hoy, ako siyang pretohon unya akong tuwahon. Naglibog na jud ko kay murag di na ako kabalo ani mag voice over ba kataas akong video. Sige lang, bahala na mo diya, paminawa na lang ko ninyo. Nagdala man si Jovelyn og mushroom, unya ako na lang sad siyang gihugasan ug ako siyang giapil sa tinula nga akong giluto. Dugay-dugay na gyud nga panahon nga wala ko makakaon sa mushroom ing ani ka fresh nga gikan sa hingoog. Hala, oy, taas man di ay sa uric acid ang mushroom, mao nang pagmata nako sa buntag dugay kay ko makabangon, murag kog hilantan sa kasakit sa akong kalawasan og sakit kay akong tuhod, murag nagpitik-pitik gyud ang kasakit, mao nang naningkamot ko pag-inom sa pain reliever gyud. Unya diri na lang tama ng akong video, ang akong voice over. Salamat sa pagtan-aw.